pangatayan si amma in lisin mulai kita bisi hadarat Allah Ta'ala pegga niya tinayma wal Allah Ta'ala si elaw kiamat malingkan subay atay lisin. Lisin atay inain 7 anak, lisin atay anakin 7 ina. Ubus bang lisin atay anakin 7 ina, lisin atay inain 7 anak, esebesewon sa sampai ketelibut nulu lisin niyo si kao. Pegyeru yan tabu-obo pagmartabat no si ina anuruk si amma anu. Sumagawa bang mismo ina anuruk amma no gay pagmartabatan no meke sa takole no pinagmartabatan we gane niya pangaharga no siye. Hatat si itno hatat ibu aluma no tepit luma no dehelu iyan hinarga no matatoen. Pangateyan itu kita bihinukum Allah. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru fi qulubikum. Bennal Allah taala gaymayam sibaran bi sibantuk bi haplella bi lanu bi pote bi itembi. Sumagawa pinayaman nen pangateyan bi bangsa Inggelisin nen bangsa Inggelanu nen. Lanu anun pangateyan nun si matatoen o kyo anak. Duklanu anun pangateyan nun o kyo anak 7 matatoy o kyo matatoy 7 anak. Paglanuun bi pangateyan bin mole kang siya darat Allah maglumbikil. Bangge kyo magrida dan buah luma magsape tu di alam dunya sampai sa Allah akhirat da kyo magsape makajari inapply we tiap-tiap dan buah aman luma lema tibi ko itu. Ayat Allah Ta'ala mengakahan kita bihin makajari dan buah lumain mag anak matatoe ella duk anda anak duk matatoe sampai sa Allah akhirat magdam buah surga. Fa Allah Ta'ala والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم بإيمان ألحقناهم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا معهم. Yeme siya beriman dan buat luma ngaswa kyo beriman. Iman lella, iman dende, iman anak. Sali-sali iman den. Magsambahayang anak, magsambahayang ama, magsambahayang ina. Dan buah iman. Bang niya dan buah pamilya pa inde magtuhot iman. Bang inge pag iman amma inye tinuhot ina, inye tinuhot anakin. Alhaqna bihim dhurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai. Pagkaswa kami rusiya pa inneruk pamilya delay gaania lepas amban me hinang delay kullum riin bima kasabarahin kemon hinang kemon manusia bang ine bakas tausahanen yerwin pinangurung rusiya magrida kikeu kanat-kanat pamilyanon si dunya gai ngatu kikeu seddi undal mandil anak nun gai bangge keo magrida si dunya sa inggil ente bang si akhirat gania lugar pamulian seddi amban duwe bangge surga bangga inarka aplayon okeo ipun Allah okeo dan buat kinalasan Allah bang sa inggil anak nun andanun tahinang nun pamilya sampai di hadarat Allah pegenia waktu nia ella taawut si ella akhirat gene takilalene andane matuhin nia isa waktu nia maglekibini taawut si ella akhirat dendehin gene takilalene ellanen sa inge sabab darajat sin pagtuhan darajat sin pagibadat sali-sali kita bi itu nahinang luma ni sa ella akhirat nah bangsali imanin mole si hadarat Allah masih pinagtibuok bang magsadi imanin bisan magsumbaya mati pinagkanat tu Allah da keo ngase-ngase o keo lella we andano pe banggeno hot kao si pagtuhanno seddi lugar nin da keo isab ngase-ngase o keo dende we mag-ibadat keo ellanon ga mag-ibadat we ta ellano pe sampay si ella akhirat bupegya kalasahan no la piniha Allah Ta'ala hinlay si iyan si waktulay pinag-decision lellahin pinag-decision bang inge kinawayaan ne malay si ella akhirat lay dendehin isa bang yata surga makapagpene-pene iyan sumagawa bang magsali imanin si ella akhirat pinapole magsali-sali siya apply tebihin insyaallah daw kita bingatu pinagsape-sape sa inge pang-apply tebihin sa magpangateyan lanuan tebi amban kemon tabi sara tebi lay taha pandak nen ekakulang nen
dembua du ilisinante bilay iyan pangateyan. Pegge kemon pagua sinang barante iyan mag-result iyan amban ate iyo. Pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah, bennal si baran nu iyo nialo diki-diki lu iyo. Bang mian hap isab ang gauta nelu, bang mian magkaat isab ang gauta nelu. Bang niya betis nasab gabid da lumengan gabid da dumen ni masakilu betis. Duman mamagkaat luwetis, ina magkaatin ate. Bang niya tangan ngantan gawid da, nged do gawid da, dapat tambalun tangan lurumenung masakilu tangan masakihin ate. Bang niya della misa gawid da, mopot gawid da, dapat tambalun della iyo, dumenung magsailawan, dumeniyo inugam, sumagawa inugamin ate ini. Bang niya mata mayam gawid da, nondok gawid da, ngarendeng gawid da, sampai pamigisan Allah, dapat abangon matalu gawin niya sakine masakihin atayne. Bang niya ataynya pakale gabid da ingin aja kinabayaan dumen pakale kabayaan Allah, dapat tambalun taynya lurumanu masakihin taynya masakihin atay. La ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Gay bute matahin dugga saki matahin malingkan masakihin atay yu dilem daakan. Inna akramakum indallahi atqakum, mamulya si kaamin no bang sine mabasag katalewnen, katalew itu pinayaman Allahin dumin bantuk dumin dagbes. Las kisah ko si kaam pasal dagbes duk bantuk dumin hinukum Allah. Arak dikit ibig dumigyal isag sampuk dambu arok tenga. Kalau ne kahanlay atau ni ani makapagpikilan bang sa usab kataha. Las inin hajjah. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru fi qulubikum. Gair Allah taala mayaman bantuk bihap lelaki hap dende pote ke item ke pansung ke ungin pangu ke kawag ke tengehin atau kan ke pakpe sumagawa pinayaman Allah taala hin ataybi. Inin kisahin. Dan buat waktu mertingko-tingko Rasul sallallahu alaihi wasallam duk may sahabat na ako may kitibilay mang upamasi. Mertingko-tingko magtalin. Tekka na niya adam buat lella pinagbahasa sawadul wajh item luwenen damamatul sawad wa damamatul wajh. Item kololnen duk pas luwenen. Gay tapene alay mong ganta pinene. Meke petabo o si pag-elewan bisan si pagmalaman gay tabo. Item nen. Pas nen. Inalenan sahabat lay Sa'ad as-Sulami. Sa'ad as-Sulami. Sabi-sabon bi kisah. Ningko si dahluan Rasul sallallahu alaihi wasallam pigi magkasusay. Pain na ya Rasulullah usaman magtaalim Rasulullah usaman magmuhadara. Painna ya Rasulullah ayamna'uni sawadi wa damamat wajhi min dukhulil jannah. Ya Rasulullah makataggahan ako be painne makalang ako be janan gay be painne makasek ako surga kaitem ko ito duk kapas luwe ko inin suse ko ya Rasulullah pamayam ko painne si mapalipot to gani ako akuhin. Maka susay ya Rasulullah bang kugi makasek surga sabab item kuturuk duk sabab pasluekun. Ini sambung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in Rasul sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadi. Sapahan ko pain ne ginhawabaran kun si kengkeman Allah. Gay pain ne makataggahan kao pasek surga item no yu duk pasluenun bang luuru si kao pain ne pagkahagarin si Allah Ta'ala duk magkahagad si Rasul ni sarta hini ng weno maananin bang lisin pangatayan nun si pagtuhan no duk si pagnabi no maghinang kyo ibadat bang luur yalang pangatayan no hinang mahapin gay pa in na makatagahan kao pa asek surga amban litem no yu duk paslelan pa in lalamian ya Rasulullah magsukur bang pagbisarahanin pa inne pangateyan tiya ne pa inne dilem atay ko Allahin duk Rasul ne siyam bulan 8 bulan pemian labi
Mananin bahau pe mag-Muslim. Kita bi sumian ne. Tagna tebi inanakan andang ne Muslim. Meke pe gay haget Allahin turilem atay tebi. Lelayen pay na ya Rasulullah. Tiane dialem atayku Allahin duk Rasul ne labi-labi ne pay ne 8 bulan. Sumagawa niya abi pay ne kasusihan ko ya Rasulullah. Kasusihan ko ni pay ne ya Rasulullah sabab bantuk ko to. Ubus ne be pay ne tinudyo kemon pay ne kauman kun ganta pagandahan ko gabe niya ngangguna ako. Yabe ko makalis sa dunya ya Rasulullah. Suse. Ga kinabayaan. Amban pay ne kauman ko sampay tu si ekkate me magtingko to ya Rasulullah. Ga pay ne niya mabaya pamagandahan ko. Amban nakanak inanda ko ni sampay matatto ni hawapas ko. Pay Rasul sallallahu alaihi wasallam silalamyaan duk si me sahabatin. Tiabe pay ne tu si pagtingkoan tebiinen si Amr ibn Wahab. Niya sahabat inenan Amr ibn Wahab. Tiabe tu magtingko-tingko. Pagi si Amr bin Wahab niya anak ni dendelingkat. Subhanallah. Dendelingkat sumpinyahan duklan lagi bisan tabo si pagmalaman. Dumen tumer Arab duyen ko si Habil duk Kabil. Pain sahabat Rasulullah tiabe tu si pagtingko-tingko tebiinin si Amr ibn Wahab. Pain may sahabatin ga tapanduga kami tu ya Rasulullah maglilin-lilin ga tu. Bangga tu pain Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Sa'ad okay ulella item okay ulella. Happy ni kyo pain nepigo itu. Si lumaan. Katawan du lumaanen. Pain lalamian ya Rasulullah katawan. Pain Rasulullah hinti kyo pigo itu bismillah. Teka kyo pito tukun gawang nen nalam kyo pahap-hap. Pagubus kyo nalam bang kyo entertain de. Mag-aka kyo pain ne pinaandahan ko Rasulullahin si anak mo. Subhanallah. Rasulullahin maggarantin mamaandahan ka uwi. Inakeglo. Ase-ase ni siguraw na iyan. Bangyan te upa mga presidente tebi. Mga tanan Pilipinasin. Si Pinoy. Tek kapito maandahan ka u. Si artista tamanan pinene nili si Manila aliinan te keglo. Rasul sallallahu alaihi wasallam mamaandahan lalamyaan. Gaane usa ang bandela matay na pinatagaanda ni kuhatiin. Abe Rasul magrekomendasi akuhin. Lumengan niya. Pagtek kalay si luma si Amr ibn Wahab. Assalamualaikum pinaluiluy. Pagya sa Rasulullah. Pagya niya waktu ne suwalahin gaynuhot si Bantu. Dobiru yan. Niya waktu ne hap suwalahin sumagawa bang pisiluwe gayne magtalep duk suwala. Niya sa waktu pas suwalahin sumagawa hap luwehin gayan niya waktu gaya magtuhot. Niya adu sa magtuhot lanong pesuwalahin lanong peluwehin. Nalam lanong salamin. Pagsakay miyan nalam magpain abahi miyan niya si Wahab Amr ibn Wahab lukahanin bipain na lumain niya nalam tao mag-arang. Lingkat suwalahin ilukahan lumain. Pagluka lumain, iluka behegawangin na inabe. Pagpasip si gawang nikap-nikap ngalindem dialem lumain. Dakyo magula ko itempundong. Paasek si behegawang sampay dialem lumain kalindeman. La hawla wa la quwwata illa billah. Pagsakay takite parinding si behegawangin ko tiger. Gampain pas peluehin magtuhot duk itemne pain dialem lumain tahala kyo aman lumainin makalindem luma kami. Allah. Ando isap ente peddi saktan dialem mataynun bangkyo makakalagis sara sa ili. Pain lalamian okay ro makajari ko tahala suway pasampay ko raw pain ni amanat pinabuo ko mapituhin bindinaksi akuin. Pain abah ilalamian si Amr ibn Wahab bihon ko. Pain na dinaak ko Rasul sallallahu alaihi wasallam pito si kao. Pinaandahan ko ako pain na si anak no. Subhanallah. Kapal mukha pain basahin. Subuk luenon.
Pinandaan ke wa Rasulullah si anakku ko lingkat tinain makalindem di dalam rumah luenun. Hapluma keu. Hapluma lamian metak-metak pohe matanen duwen aja matane manangisin amban atene sampai matanen patubuhe. Tege bangian manusia in nangis dumen hepian amban matane haja manatene. Bangkeu tumangis si ina-ina ne hal nangis kekeu karena astel makwal atainu dehel lumeke lubagan atainun uus bang lubagan hapusan ne atainun buus bohe matani astel bangisab lubagan atainun ngeseb Allah paglesanu metak bohe matanun tangis nulay tangis amban atainu nangis si Amar nangis si Sa'd Sulami sabab linduran damne pege sayen bentuk nen gani hatin na nay maiye meke sa kutinayma we kaune dumendu rasul magrekomend si akuin rasul ne magrekomendasi akuin taru ku binewas hinalaw ger kutinayma takmet bohe matanen hapluma tumaykot lelahin magpain dende pamagandahanin bujangin bunjang biging pain makanakin lani banyak kebang ini bisara dendehin bujangin ya abata o keu amma an-najat lapasun barannun qabla an yafdahakal wahyu dehellu amban binese besek ke wahi detek kasih Rasulullah bang pain ne matekahin kinalasahan bang matekasi akuhin pain ne kinaridaan wa Allah duk rasul ne magrida ku pain ne wamma sa lapasun baranun delu amban binese bese ke we ayat amman dia tak langit turulun pi pain ne lalai pi ke bisi Rasulullah kumpas luente sine dapu iman sine iman maka kolay sayen den delingkat ine takitene makalindem delem luma lelahin takole ne pe binisarahan matatohin turulun amma taimaun lellalay dan de po ituhin tabihan hajja meke pewe kaurui matatohin pendege ke ugunaku bisan no pen matatohin ay inin ne ke anak ganin ya sedillah gerubaya den dehin suberu mene andine sube bang den de sahabat bang den de penno wa iman gei iye mabaya pinenean bangge mamene ihin Allah duk rasul ne pain den demian amma lapasun baranun kau keu binese bese we ayat turulun lella makalindem behe gawang te bilei bang nia tekka pinagridaan we Allah duk rasul ne aku magrida aku tinurul we abah ilallahin iya lellamian ningko tekka dehelu isab si Sa'd As-Sulami si Rasulullahin duk bohe matane anak pen Rasulullahin langa ni keu papa keu magtangis Penelahin aku juga nangis ya Rasulullah bangga aku tinay malindam ko behe gawang din gana niya hati anda aku ikut tegaan dalam dunia sinaya Rasulullah pag sinaya Rasulullah paglesan tek kanisam awahi den lelami anningko sineluan Rasulullah pain Rasul sallallahu alaihi wasallam anta alladhi radadta ma taruddullah kau ne pain ne hati mian manulak yegan tak dinak Allah mapiuhin ini bisara lillahi fa'altu ma fa'altu ya Rasulullah wa ana astaghfirullah hinangku mian pain ne ya Rasulullah ta hinangku ko itu magpaampun ko si Allah hinimat kun pain ne kau puting bisara ne si akuhin kau aja maghinang-hinang bisara magrekomenda si kau lagi ka itemnen pain ko kau iya putingan supaya tagaan dagangan daga daaknu ko itu bang daaknu pain ne paillahan ko ne si kau anak kun emang ko tuhut na iman accidentally hajamian abahi ilay pain ne dumen pangandakan rasul bigla ye magtoy lindem behe gawangin pain nelelainin mo bisane hajaga to niya maandahan niya ko ito pain na ya Rasulullah kawinun ni anak kunduk lelainin magpaampun ko si Allah si kasaan kulay kinawin wa Rasul sallallahu alaihi wasallam pege si Islam makajari kinawinin lelahin duk amma dendehin makajari dumin syarat wa meke takawin lelahin subelu urendehin
Pegi si Islam makajari te tamanan the best mangawinin amma dendehin silalahin. Painne upamanin ni anakku dende. Pailahanku simian. Pain ku sa kami na ako magharapin dukiye. Pailahanku si kau anak kun. Dumen na iye ngandangin pe painne kawin ku anak si anuhin si wakil si anu si aku sa ila. Si Islam labi hap bang mga winin subene kau amma dende meke magbarakat. Suwi ko lang makahinang na kita ko pagkalimanan bahasa leman kayo si Islam yan itamanan dabesi pain lelahin kawinun ya Rasulullah kinawin wa Rasulullahin pagubos kinawin pandakte kisahin pain Rasulullahin pinekeupi hap andanulay duk papihon ne mahar nun pagi maharin si Islam masih subenya ungsuranun pain ni 400 dirham. Pain lelahin ya Rasulullah dumen hepadja si aku tu paslella duk item gahep niya pangungsud ko iye pasullabet pe kamiskinin. Awe hella ko itu asal ge makahampit dunya kapag dehlu kite. Awe isa paslella pega pe niya pinua luhan keu rino pinuliran baggo keu. Nah, gahep ni alta ko ya Rasulullah. Ana bang sayo sabda Rasulullahin. Pikeu pain ne pipu si Uthman ibn Affan mako keu 200 dirham. Duk pikeu pipu Abdurrahman ibn Auf mako keu 200 dirham. Duk pikeu pipu si Ali ibn Abi Talib mako keu 200 dirham. Nia 600 yan takolekno. Pagi magkontak duyan me sahabat le duk pagi me asayo duk dayahan musi happy nelelamian pisi Uthman ibn Affan yemi an tamanan dayahan me telu amian si waktu yen si Uthman Abdurrahman duk si Ali tek kapus si Uthman si Sa'ad as-Sulami maku 200 dirham ilabihan tek kapipu si Abdurrahman maku 200 dirham ilabihan tek kapipu si Ali maku 200 dirham ilabihan. Wa ne lumengan haptianggi boyad na ruksinin magtampo eka nilabi amban 600 pagya tagalabi pe telu magcontribution telu 200 dirham labi magtampo labi 600 dirham ni kamping kap umabot me 700 wa ne haptianggi kaya gan siguro tagaanda na kung isa dunya ni yan ko magulid duk baggo haptianggi pagtek kalay si Tianggi magliling-liling bang ine binalihan niya ganta regalo ni si Andane kinalasahan ni kapit siya bakas magkite dende biging anak kebang ne magtik-tik dialam Tianggi bang ine binalihin turong ke abaya ke semmek ke bulawan ke sangat maglibot tindahin ihep takalen ni ahep magkilahap magtaskil an-nafir lumengan silan Allah niya satru song ngalingan kita bi subay sawe magharap magtuy nengge naut si Allah ya Allah pain lelamian sahab hap binalikun bang ine kinalasahan andakun hap binalikun pene bang ine kinalasahan rasulin melli dambua kura duk melli dambua bujak duk melli dambua taming duk melli dambua kalis kompleto ye puane pasakat dia tak kurain pagpasakat dia tak kurain pati pun si pagtumpukan me ganta maglatubang duk satruin me sahabat pasanoy-sonoy ye duk kuranen kurait tempeb tabellinen itempe kuranen misaran me sahabatin nasina te makalindem dilem lahat itu. Bayan si Ali karramallahu wajha dane kam magpae kasuwi-suwi bang niya tek kasikite bi ganta na bangan kite bi sadia iyan miha kahapan ne ada kala pain ne tek ka amban Bahrain atau amban Syam pege kay kan maitemin masamin amban Bahrain du amban Syam saada ne kam maghijul boltantin niya saklolo te niya tabang tek kan pandak ne maglingan ne kanene paghijul nuhot nilalamayaan pagtik kalai ihep hati sampai Rasulullahin makatuhot si pagbunuan niyan mag-start bunuin sampai mag-resort pagya buno dan dumin punglo ko ito
Gay takole manusia ko ito pagbono masali kapag dehel ko. Bang magtaskil ko ito ko abono masalay, bang niya dahato sap may 10 kayo makasadyahin, way ga ibang kalis pote sa way no magharapin, duk budyak, kura pinagdaplasin magpeddang diata kura. Gampe bang ko ito magsarahakan kayo, ningko kayo si puan batu paglasan hanjat tewa kayo silendo mo, bismillah pahog tam kayo, gero tabatik mo, gero takiteno pungluin. So way bang takiteno pirahin, hunit, maglong kayo, parimpulag. Magluwak magpeddang si kasagsagan pagbono alay bakat ni mabakatin tabatik kaakahan ni Rasulullahin ni akura hebba akura item magtuy tinudyo ay Rasul sallallahu alaihi wasallam pagtudyo ay Rasulullahin magtuhib takita ni akura item aa item yan si Sa'ad as-Sulami hebba bakat subi magnapas lumpe magtuy inampit wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ni ko Rasulullahin pinawak si ampitan di pain Rasul sallallahu alaihi wasallam antaya Sa'ad kauwe itu Sa'ad pain ya Rasulullah Sa'ad chaduk aku pengen si Sa'ad itu pag-ubos makabisara ako si Sa'ad la ilaha illallah paglesari tangso na pas ni wapat. Pagwapat si deluhan may sahabat sinduehin kaulalian den tumangis Rasulullahin ubos bu umiem paglesari inambanan no si Sa'ad patay ko ilebahan. Pain sahabatin ya Rasulullah mula si rahmat Allah Sa'ad as-Sulami kainu-inuhan kamihin way keu tumangis ubos bu umiem ubos ambanan nu bangkein atau kan syahidin. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam tumangis ku pain ne mis na mis eseb ku gindew ku pain ne po si Sa'ad pegega niya makaitem dilem luma bakas pinagampian mis ku ye pain ne pegega ne tu dukta kite ku ye pain ne dilem pinainom bohe ang bansuba tinagama pain ne si ako pinainom ye pain ne duk suba bohe mian suba bohe lay pain ne abyadu minal laban pote pe amban gatas ahla minal asal mamis pe amban gula. Sine-sine makainom si subamian pain Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadma'u ba'dahu abada gane niya kaganggang ne salama-lama sampai kiamat duk pasik dalam surga gene iya ganggangan gene inusan makainom pain si Sa'ad aman buhaye tumangis ku kau ga niya makainom sedya maniya katri magturo aman subaku ye umiem ku isab pain ne kaumiyaman kun pinakite pain ne si aku Jibril bantuk lang kewan paningkoan si Sa'adin si hadarat Allah sayan ne diawanin tu di alam dunya gania na imane dende gania nganggunane gaibisan niya patapitan bagay-bagay na hawapas lelanen sumagawa takite ko pain ne paningkoanen si hadarat Allah umiem ko pain ne bentuk lang kyo darajat nin lang kyo posisyon nin si hadarat Tuhan Rabbul Alamin ambanan ko ye pain ne tahalaan ko ye inampitwe ko ubus tay kutan ko ye leman ko pain ne pegetek kami kaandahan nen butakite ko paaren ako melemanin pe apaalan gania bakas makarigil ni kania bakas makaantan ne ine pain ne si Sa'ad binoo me pamilya ne dalam surga in hurul ain subay pina kampain ne pisi andane bakas sewe ne kinawinin akahanun biye ambat ne iye magkegkeg lapas iye dalam dunya gaya tege lapas de pas lella ine niya pain ne makaandahan ne seddi ine iye kaagyawan niya ne pain nilai anda si Sa'ad seddi amban iye bangupama makatuhot iye pain ne si pag-iman si Sa'ad masiru iya panagnanandanin sige makatuhot dane iya hanggaw niya ne penanda si Sa'ad si hadarat Allah Ta'ala mula iya dalam rahmat Allah ga niya painelampik ne dumen hinukumin luwe dumen hinukumin bantuk dumen pinayamin polma dumen pinayamin kolol item kekeu pote kekeu
pas ke keu atawa kanhap ke langkeu ke atawa pandak sumagawa hinukumin pangateyan si Saadin penno we pagkahagad si Allah, penno we iman si Allah, mole si rahmat Allah ngagad iya andanen binoo iye sampai kalimanan Rasul sallallahu alaihi wasallam sadia kita bi magpalan uluwe niya ngagad kita bi amban lella sidende masih kita bi tinagamahan bi Allah, maka kay kita bi si hadarat Allah maapun biku tumaha kata-katahin gay katauhanku bang niya taeddo bi mangga bang upama maglabi dane ku amahanun bi rukdasa ku susunanun bi arakku kaseran pain bahasahin si upama kau niya alai taeddo bi alhamdulillah pag kitahan tibi pagkasuan tibi si hadarat Allah sakto kita bilsag sampuruk duwe maapun biku luha manamal waktu taan nyanya ku si kaamin tamban bi pagdayabin tamban bi lumabin tamban bi pag-usahabin pito magtingko si hadarat inin ako rutasawi magkasuwain agpasagpas manusia maapun biku bangpain kita bi inampun Allah Ta'ala duk jagahan tibi hinapusan kabtanganku niya sa walong bahangi talebbi amban paluhan Lailatul Qadar daam bananun tuyuanan mag-ibadat bangkyaw taabot mag-ibadat si sangim Lailatul Qadar lay kuwero kyaw taga-umul 83 tahun dalam ibadat taabot kyaw ng bahayang si sangim Lailatul Qadar binista kyaw makasambahayang 83 tahun duk 4 bulan bang taabot kyaw nasbi taabot kyaw ngandikir taabot kyaw magsadaka kinira sa iyan tahaan tahinang ibadatin kuwe kyaw makapag-ibadat 83 tahun duk 4 bulan dan sangim duiyo gay katauhan tabi bang antag adakala si dibuhimiaan adakala gana-gana adakala sumu sampai gay ubutan ubus Ramadanin entertain tabi jagahan tabi mag-ibadat murah-murahan dalam ampun kita bi wa Allah subhanahu wa ta'ala wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.